sa may, sa may living area? Hindi, wala. Sa room? Oo, pwede. Bed? No. Pillow? Hindi gali. Chair? No. Hindi. Pass. Ay, pass. Pass. Tao? Sa medical field? No. Sa school? No. Artist? No. Sa mama ko? Pamilya sa balay? Hindi. Sisters? Hindi. Friends? Hindi. Singer? Pass. No. Pass. Sige pa. Ng sister? No. I mean, ng athlete? Oo. Basketball player? Hindi. Soccer player? Oo. Ng kicker? Football! Sino tao? Wala ko. Specific. Babaw na specific or babaw. Line na. Pass! Babaw. Oh. Wala na nakahalo. Why not tayo? Nami, o Wikipedia. Si Cristiano. Waldo. Ay, sino na? Ako na.